الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال ما انا علیہ واصحابی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ کون سنت پر عمل کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا معیار کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے، بدعت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ عشق رسول کا معیار کیا ہے، یعنی وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جنہیں کر کے یا جنہیں دے کر ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ عشق رسول ہے اور یہ دین کا کام ہے، یہ شریعت ہے اور یہ بدعت ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو سوچتے ہیں۔ عام طور پر ہم سنتے ہیں کئی فرقے بنے ہوئے ہیں، کئی طرح کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے علماء ہیں، اہل حق کے بھی علماء ہیں اور کچھ اور بھی علماء کے نام پر موجود ہیں، جو ہر ایک اپنی طرح سے کہتا ہے۔ کوئی ایسا چیز ہے جیسے کوئی سنت کہتا ہے اور بعض ایسے ہیں جو اسے بدعت قرار دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف سی صورتحال اور عجیب سی کیفیت لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ آخر حقیقت کیا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ آخر عشق رسول کا معیار کیا ہے، کہ بہت سارے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، کچھ اور کہتے ہیں کہ تم عاشق رسول نہیں، یہ بدعت ہے، کوئی اور کوئی کام کر کے کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی یہ جو ہے کام چھوڑ کر کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ یعنی مختلف سی صورتحال ہے، مختلف کیٹیگریز کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے ہمارے بہن بھائی مسلمان ہیں کہ وہ سوچتے ہیں آخر حقیقت کیا ہے۔ یہ ان تمام صورتحال کو دیکھ کر وہ یہ سوچتے ہیں کہ آخر اہل حق کیا ہے، حق کیا ہے، ہم کیسے پہچان کر لیں۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، ہم جس مولوی کے پاس جاتے ہیں، کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام درست ہے یا غلط، وہ کہتا ہے یہ تو عین ثواب ہے، سنت ہے۔ ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ ہم کسی سے پوچھتے ہیں کوئی مسئلہ، وہ کہتے ہیں یہ درست ہے۔ ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے۔ تو ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ آدمی سوچتا ہے آخر حقیقت کیا ہے، آخر عشق رسول کا معیار کیا ہے، سنت کیا ہے، شریعت کا جو ہے صحیح اور درست طریقہ اپنانے کا وہ کیا ہے۔ تو ہر کوئی اپنی اپنی بات کرتا ہے۔ آخر حقیقت ہم کیسے پہچان لیں کہ یہ عشق رسول ہے یا یہ بدعت ہے، یہ درست یا غلط، اس کو آخر ہم جانیں کیسے؟ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کو بتائیں گے۔ حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حوالے سے کہ عشق رسول کا معیار کیا ہے، درست اور غلط کیا ہے، سنت اور بدعت کیا ہے، آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ خود حدیث نبویہ میں موجود ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے، بدعت اور سنت کیا ہے، عشق اور دھوکہ کیا ہے، یا واضح ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ابتداءً میں نے تمہید میں اور خود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث کا جو ہے حصہ پڑھا، جس میں آپ نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ سنت کیا ہے، اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ بدعت کیا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے کہ حقیقت میں کسی چیز کو آپ دین سمجھ کر کرتے ہیں کہ آیا وہ دین ہے یا نہیں، آیا وہ سنت ہے یا نہیں، آیا وہ درست ہے یا نہیں، تو ان تمام باتوں کا، یہ تمام کنفیوژن جو ہے پیدا ہونے والی صورتحال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جواب دیا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ایک مولوی کہتا ہے کہ یہ سنت ہے، کوئی اور کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ کہتا ہے درست ہے اور ایک اور بیان کر کے کہتا ہے یہ غلط ہے، تو آخر ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہم کس کی مانیں، ہم کیسے یہ جان لیں گے کہ کون سا سچا ہے؟ کیونکہ ہر ایک
मुसलमान जो है वो यही चाहता है कि मैं सही तौर पर दीन पर अमल करने वाला बनूं, मैं सही तौर पर शरीयत का पाबंद बनूं, मैं सही और दुरुस्त तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का जो है पूरा सुनने और उन पर अमल करने वाला बनो। हर कोई इश्क का दावा करता है, लेकिन आशिक सादिक कौन है? हर कोई इश्क का दावा करता है, लेकिन हकीकी आशिक कौन है? हकीकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान बरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात मुबारक पर चलने वाला कौन है? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में वाज़ेह फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन्न बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला, बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए। व तफ्तरिकु उम्मती अला अला सलासिन व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, कुल्लुहुम फिन्नार, ये तमाम फिरके जो हैं ये आग में जाएंगे, जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। इल्ला मिल्लतम वाहिदा, एक ऐसा फिरका होगा मेरी उम्मत में से जो जन्नत वाला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो आपके असहाब जानिसार ने पूछा, क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फिरका कौन सा है, वो जमात कौन सी है कि जो जन्नत में जाने वाली है? गौर से सुने, ध्यान से सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, ये जो सही फिरका है, ये जो आले हक फिरका है, ये जो जन्नती फिरका है, वो क्या है? मा अना अलैहि व अस्हाबी, ये वो फिरका है जो मेरे तरीकों पर है, मेरे सहाबा के तरीकों पर है, जो मेरी बताई हुई जो है तरीके पर चलता है और मेरे असहाब का जो तरीका उन्होंने अपनाया उस पर चलता है। तो जो इस तरीके पर चलेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सही और कामयाब और जन्नती फिरका है। तो इसको अगर हम देखें, इसका हम जायजा लें तो हमें पूरी तौर पर मालूम होगा। अगर हम देख लें और सोचें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान करीम की तशरीह की, अल्लाह के अहकामात पहुंचाए उन पर, और साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने जो बताया, खुलफाए राशिदीन ने, अशरे मुबश्शरा ने, अहले बदर ने और जमी सहाबा किराम को जिंदगी देखें, अगर कोई चीज वहां से मिले, अगर कोई चीज वहां हम देखें और उस पर अमल करें, तो ये शरीयत है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। ये जो है अहले जन्नत, वो मिल्लत वाहिदा जिसके बारे में आपने फरमाया कि वो जन्नती है और यही है। अगर इनमें से ना मिले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका सबूत ना हो, जिस चीज को हम दीन समझते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से जिस चीज का सबूत ना हो, अगर इन दोनों में ना हो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, इनमें से अगर किसी में भी ना हो, तो जान लें कि वो गलत है, जान लें कि वो शरीयत नहीं है, जान लें कि वो मिल्लत नाजिया नहीं है, बल्कि वो कुछ और है जिसे बिदअत कहा जाता है। ये वही है, अगरचे कमी की सूरत में हो या ज्यादती की सूरत में हो, इफरात की सूरत में हो या तफरीद की सूरत में, जिस सूरत में हो, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त वही आपने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो इस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। ये नहीं फरमाया मा अना अलैहि या मा अना अलैहि अस्हाबी, बल्कि फरमाया दोनों, मा अना अलैहि व अस्हाबी, ये बताना है कि जो मेरे तरीके पर चलेगा या मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगा, वो मिल्लत नाजिया है। क्यों? इसलिए कि सहाबा वही करेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, सहाबा वही कहेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर वो अपनी जाती मुफाद के लिए, अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह हमारी तरह, या अपने जाती मफादात के लिए कुछ भी दीन में कमी ज्यादती नहीं करेंगे, बल्कि वो तो हर हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाई आशिक सादिक हैं, वो वही करेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। तो मालूम हो गया कि जो भी वो करें वो सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, आप लोग मेरे तरीकों पर चलो, मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके पर चलो। क्यों? इसलिए कि खुलफाए राशिदीन वही राशिदा वही करेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया। अगर हम थोड़ा भी गौर फिक्र कर लें, सोचें कि मिल्लत नाजिया क्या, ये 73 फिरकों में जो एक फिरका है
وہ جنتی ہے اور وہ کون ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ میرے عزیزوں پیارے دوستوں اب غور و فکر کر لیں کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا حقیقتاً ایسا ہے یا نہیں، اگر ہے تو پھر ٹھیک ہم صحیح نہج پر ہیں اور ہم ملت ناجیہ میں سے ہیں، اگر نہیں تو ایک نہیں 100 بار سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر گامزن کرے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔